Inshallah, I will say little bit of what you wanted. You cannot see the shape. Okay. Okay. Look at the shape. دون تأخير نرجو من الشيخ أن يلقي كلمته المباركة الطيبة إن شاء الله في هذا المساء في لندن في شرق لندن. معنا عدد كبير من المسلمين والمسلمات إن شاء الله كذلك الأخوات معنا. All brothers and sisters are here eagerly waiting. I request you to be quiet, brothers. Okay. Please, একটু কোণা থেকে চলে আসেন। একটু কোণা থেকে একটু সামনে দেখতে চান, তারপরে কোণা থেকে ভিতরে আসেন আপনারা দেখতে পেলে কষ্ট করে। And if you can accommodate more people, Allah will give you high reward. If you can 50 people,